Again, we'll continue our discussion on the ninth method of factoring. Ang gitawag og sum of cubes. So, nakasolve na ta og tulo ka problems. So, karon atong solve ning ika-upat nga problem kana siya. 27 x cube plus 64 y cube. So, sa itong buhaton. Again, ato na siyang i-transform ng atong first term o second term. So, kanang atong first term, which is na kay term din nga 27. So, ang 27 equal na siya sa 3 cube. Kay kanang 3 cube mong good pasabot na 3 times 3 times 3, which is equal to 27. Kanya kanang atong 64, ang 64 equal na siya sa 4 cube. Nga naman, equal na siya ni 4 times 4 times 4. So, manay meaning no, 3, tulo ka buok base ang imong i-multiply, which is equal to 64. Sa ato pa, kanang atong 27 x cube, ato ni siyang ma-rewrite as 3 times x, diba? 3 cube na siya, diba? Inanam na niya, x cube. Ato na siyang mausa pagkasulat. 3x, so niya, just put it inside the parenthesis, niya erase na nimo sa kanang common nilang exponent. Yung nana. So, similarly, kanang atong 64y cube, ato po ni siyang ma-rewrite as equal ni siya sa 4 cube y cube, or ato na siyang mausa sa sud sa parenthesis 4 times y niya raised to the common exponent nila, which is 3. So karon ato na siyang ma-rewrite, no, based sa atong gibuhat karon, kanang atong given ato na siyang ma-rewrite as 3x raised to power 3, then plus 6, this is 4. This is 4 times y raised to power 3. So after that, na-transform na to. So ato na siyang gi-transform, no? Katong atong nasa'yo pa ba kong istorya atong third example na to. Instead, maingon ko nga a cube plus b cube, nakaingon ko minus, pero plus na siya, sakto naman pagkasuwat po din noon. Okay? So, using or finding ang atong a is kanang base atong first term, which is 3x. Ang atong b, muna siya ang atong base atong second term, which is 4y. So, ang factors ani, just the sum of first base and second base, which is a plus b. So, atong a is 3x plus atong b is 4y. So, muna atong first factor. Kanang next factor, second factor, sayo na lang kaya na. Kay ang rule na, ang first term na to is square naman na nimong first term. So, square anin niya, which is 3x, niya square na nimo. Then, kung plus ni siya, so minus ni dire. So, minus, product lang niya, no? Product sa first and second term. Product of A and B. So, 3x times 4y. 3x times 4y is 12xy. Then, plus, square of the second term. 4y squared. Yan na. Then, kopyahon na nimo, 3x plus 4y. Yeah, square ani niya from the law of exponents. So, square nimong 3, square nimong x. So, what is the square of 3? 9. 9x squared. Then, minus 12xy. Then, square sa 4 is 16. So, plus ni siya, 16. Then, square of y squared. So, these are the factors. So, inanara ka sa yun. Okay? So, again, ang kanang atong gibuhat ron sa atong example
1 up to example number 4, ato ra gini sing gibase dito sa atong concept, no, sa sum of cubes. Akong i-recall lang no sa atong sum of cubes na to, a cube plus b cube equal ni siya sa a plus b, then times square of the first term, which is a squared, then product of the first and second term, so minus, so remember ha, plus minus ni siya dire, so product a times b, then plus square of the second term, so b squared. So muna atong gibasihan kana siya. So you can call this as formula, sum of cubes formula. Okay, so I hope na sabtan ninyo. Kung na may mga pangutana, just send your questions in the comment section. Thank you.